بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم تلاميذي الأعزاء ومتابعي قناتي الكرام. إذن سأصحح مع تلاميذ المستوى الثالث إعدادي الامتحان والمراقبة المستمرة رقم 2 الدورة الأولى. التمرين الأول l'exercice ou bien le premier exercice. Répondre par vrai ou faux. يعني أجيب بصحيح أو خطأ. Le carton est une matière organique naturelle. الكرتون هو مادة عضوية طبيعية. Cette phrase est vraie. الكرتون من ضمن المواد العضوية الطبيعية. Cette phrase est vraie. الجملة صحيحة. Lorsqu'on dilue une solution acide, le pH diminue. يعني ملي كنشدو واحد المحلول حمضي وكنزيدوه الماء. Alors le pH diminue. Non, cette phrase est faux. Le pH augmente. إذا زدناه الماء كتزاد ال pH ديالو، كانت مثلا 4 تولي 5 ولا. إذا le pH augmente. Alors cette phrase est faux. La phrase suivante. Une solution de pH égale à 5 contient une abondance des ions H+. Une solution de pH 5 contient une abondance des ions H+. Oui, cette phrase est vraie. يعني هذا محلول حمضي، والمحاليل الحمضية كتكون فيها الH les ions de H+. La phrase suivante. La solution de pH est égale à 11 est une basique qu'une solution de pH égale à 9. Oui, cette phrase est vraie. إلا كانت عندنا pH 11 راه كتار من pH 9. Alors cette phrase est vraie. كيكون المحلول القاعدي كتر من المحلول اللي كانت في pH ديالو 9. Complétez les phrases suivantes. Les ions responsables de l'acidité sont H+. الأيونات المسؤولين على الحمضية هما ال H+. Les ions H+. avec H نديرو الفوق. Les ions responsables de l'acidité sont H+. Tandis que celles qui sont responsables de la basicité sont OH-. واللي مسؤولين على القاعدية هما OH-. Tandis que celles qui sont responsables de basicité sont OH-. Oui. La phrase suivante. Les matières organiques, المواد العضوية, sont constituées essentiellement des atomes de. المواد العضوية كتكون أساسا من les atomes de. عندنا الكربون وعندنا الهيدروجين. Les atomes de carbone. Les atomes de carbone et de hydrogène. المواد العضوية كتكون من هاد كتكون أساسا من هاد العنصرين أو bien هاد لي دو زاتوم الكربون والهيدروجين. C'est clair? 3. Au cours de la préparation à Eid al-Adha, ton père a vérifié des cotons et il a remarqué qu'ils sont rouillés. يعني من يقرب عيد الأضحى بدا يقلب هذوك الماس ولقاهم انه ولات فيهم داك الصدأ الغوي. Tandis que ta mère a remarqué que la cocotte minute الكوكوت a perdu son éclat métallique. والكوكوت ما بقاش فيها داك اللمعان ديالها. Les parents ont demandé des explications à ce moment qui est intervenu à répondre à leurs questions. والوالدين ديالك سولو وانت خصك تجاوبهم. ما نساوش ان لي كوطون سون فابريكي اون فير من الحديد ولا كوكوت مينيت من الالومنيوم. اكسبليكي كومون لا روي سي فورمي سور لو كوطون. بطبيعة الحال هاد لي كوطو هادو من الحديد الوغ لا تعرضوا للديوكسيجين غيولي عليهم داك الصدى اما ديوكسيجين ولا لو. الوغ لا روي سي فورمي او هداك الصدى تكون على لي كوطون. لا روي سي فورمي سور لي كوطون ou bien sur le coton. lorsque هذاك الكوطون تعرض قلنا إما الهواء ولا الماء. lorsque il entre en contact يعني الكوطون il entre en contact avec l'eau
ou bien le dioxygène ou bien l'air ou bien le dioxygène. لأن l'air فيه واحد الكمية من الديوكسيجين ou bien dioxygène. إذا كيتأكسد الحديد c'est l'oxydation. La rouille s'est formée sur le coton lorsque il est entré en contact avec l'eau ou dioxygène. Écrire l'équation de la formation de la rouille. Écrire l'équation de la formation de la rouille. Alors on a le fer, Fe, plus, ou bien réagit avec O2, dioxygène. Fe réagit avec O2, dioxygène, donne Fe2O3. يعني هاد Fe2O3 هي la formule chimique ديال la rouille. O2 la formule chimique de dioxygène et Fe la formule chimique de fer. Voilà, Fe plus O2 donne Fe2O3. نهبطو هادوك 2 و 3 لتحت. نفس الشيء غيوقع لهاديك الكوكوط مينيت حتى هي داك المعدن اللي كتكون منه الالومنيوم. اذا ملي كيتعرض للديوكسيجين حتى هو كتكون عليه واحد الطبقه كتسمى الومين، يعني كيفقد داك اللمع ديالو وكتكون فوق منه واحد الطبقه هي كتحميه. ماشي بحال لاغوي اللي الصدى على الحديد. الصدى اللي كيتكون على الحديد ملي كيصدي صافي كيرشا كيتاكل ما كيتحميش، مساميه كتدخل الهواء. اما هذيك الطبقه اللي كتكون الالومنيوم اللي كتسمى الالومين هذيك غير كتحمي الالومنيوم. Alors expliquez comment la cocotte minute a perdu son éclat métallique. Cette question elle est à un point. Alors la cocotte minute قلت لكم ان الحديد ملي كيتعرض للاكسجين كتوقع ليه ديك لوبيراسيون ديال لوكسيداسيون تيتاكسد كيتاكل. كتكون ديك الطبقه ديال اللاغوي ديال الصدى اللي ما كتحميش كتكون مساميه كيدخل منها الهواء، يعني كيدخل من داك الديوكسيجين وما كيزيد غير يتاكل. في حين ان الديوكسيجين ان الالومنيوم ملي كتكون ديك الطبقه كتحميه غير هو كيفقد داك اللمعان ديالو. طبعا ملي كتلاحظوا انه في الاعياد ولا ديك الاواني ديال الالومنيوم كيغسلوهم كيديروا داك يغسلوهم مزيان كيولوا كيلمعوا. اذا كتحيد ديك الطبقه اللي تكونت. Alors la cocotte minute a perdu son éclat métallique. نفس الشيء car elle entre en contact avec le dioxygène. La cocotte minute a perdu son éclat métallique car elle entre en contact avec le dioxygène ou bien l'air. L'air contient le dioxygène. Alors l'air c'est un mélange de gaz. Parmi ces gaz, on trouve le dioxygène. Alors la cocotte minute a perdu son éclat métallique car il entre en contact avec le dioxygène. D. Citez deux techniques pour protéger le fer de l'oxydation. قال لك عطيني جوج ديال التقنيات اللي ممكن نحمو بها الحديد من الاكسيداسيون. الوغ شنو هي التقنيات باش كنحميو؟ كما كتعرفون في العامه ان الحديد كيصبغوه ما كيطلوه بفلزات اخرين اولا كيصبغوه بالصباغه. الوغ هاد الحويجات هما اللي كيحموه من التآكل. Alors, c'était deux techniques pour protéger le fer de l'oxydation. Alors, pour protéger le fer contre la formation de rouille, on le couvre d'une couche imperméable à l'air, la peinture ou bien la graisse. L'exercice 2, 8 points. On a mesuré le pH de quelques produits d'usage courant. Ces produits sont eau de javel, يعني ماء جافيل، eau de chaux ماء الجير، عندنا جي دو طوماط مشروب وعصير الطوماط، دي tartrons. Alors l'eau de chaux, l'eau de javel, son pH égale à 13, l'eau de chaux, son pH égale à 11, le pH de l'eau distillée égale à 7, le pH de jus de tomate égale à 4, le pH de détatron égale à 1,5. Alors, indiquez deux méthodes
permettant de mesurer le pH de ces solutions. يعني زوج ديال التقنيات اللي كيمكنونا ولا جوج ديال الطرق اللي كيمكنونا باش كنقيسو لو بي اش ديال هاد لي سوليسيون. كاين عندنا دو تكنيك اللي هما لو بي اش متر و لو بابي بي اش. كاين عندنا بابي بي اش و لو بي اش متر. بابي بي اش هذا ما كيعطيناش ديك لا فالور اكزاكت، مي لو بي اش متر كيعطينا لا فالور اكزاكت، يعني كيعطينا بلا فيرغول. البابي بي اش ما كيعطيناش بلا فيرغول. Puis, indiquer pour chaque produit s'il est acide, neutre ou basique. Justifie ta réponse. Alors, les produits acides, son pH est inférieur à 7. Les produits neutres, son pH égale à 7. Et les produits basiques, son pH supérieur à 7. Alors, les produits acides sont, regardez bien, jus de tomate, on a 4. Et on a des tatrons. Son pH égale à 1,5. Alors, on a deux produits acides. Jus de tomate et des tatrons. Et les produits maintenant, les produits basiques. يعني المحاليل القاعدية. هما les pH ديالهم كيكون supérieur à 7. On a eau de Javel, son pH égale à 13. Et l'eau de chaud, son pH égale à 11. Alors, les produits basiques sont eau de Javel et eau de chaud. يعني ماء الجافيل وماء الجير. هذوك الأولين لي برودوي أسيد قلنا جي دو تومات et des tatrons sont acides car leur pH inférieur à 7. وفي لي برودوي بازيك قلنا l'eau de Javel et l'eau de chaud car son pH ou bien leur pH supérieur à 7. وعندنا le produit neutre et l'eau distillée car son pH égale à 7. Alors c'est un produit neutre. Quelle est la solution la plus acide? شنو هو المحلول الأكثر أو المحلول أسيد حمضي الأكثر حمضية هو اللي غتكون لا بي اش ديالو صغيرة. alors c'est 1,5. c'est le détatron. Alors la solution la plus acide est le détatron. في المحاليل الحمضية ou bien les solutions acides كتكون ديك الحمضية مزيودة إلا كانت البي اش قليلة. لي برودوي بازيك وهي لي سوليسيون بازيك ملي كتكون ديك القاعدة ديالهم كثيرة كل ما كانت البي اش ديالهم طالعة. alors la solution la plus acide est le détartrant car son pH plus petit. car son pH est plus petit. صغير بزاف. La question suivante maintenant. Quelle est la plus basique? شنو داك la solution la plus basique. alors إلا كان هذاك القيمة الصغيرة هو كيكون حمضي الآخر تاني خصو يكون كبر من 7 وتكون القيمة الكبيرة. alors شنو عندنا 11 et 13. alors la plus basique c'est l'eau de Javel car son pH est plus grand. la solution la plus basique est l'eau de Javel car son pH est plus grand. حيت عندنا جوج عندنا لو دو شو و لو دو جافيل. لو دو شو غير 11 هذاك 13 راه يكون بازيك كثر في حين هذوك الجوج الاخرين تاني عندنا 4 1,5. هذاك قريب 4 قريب للنوتر وهذاك بعيد من النوتر alors هو البلي اسيد. maintenant classe ici produits d'entretien des plus acides au plus basique. قال لك عاود رتب لي هادو من البلي اسيد للبلي بازيك يعني من اصغر قيمة اكبر قيمة. يعني اصغر قيمة هي ديتارترون هو البلي اسيد غيتبعو جي دو طوماط كتنقص الحمضية ديالو هنا لانه قريب ل7. كل ما قرب ل7 كل ما نقصت الحمضية. كل ما بعد من 7
كل ما تزادت الحمضية اللي عندنا لو ديستيلي اللي هو نوتر son pH égal à 7 غيتبعو لو دو شو وغيتبعو لو دو جافيل لو دو شو et لو دو جافيل. alors هادو مرتبين دابا من البلي اسيد vers le plus acide basique. Que se passe-t-il si on dilue une solution d'eau de javel avec de l'eau؟ قالك شنو غيوقع لهذاك الماء د جافيل زدناه الماء شنو كيوقع؟ كتنقص ليه القاعدة ديالو. alors que se passe-t-il si on dilue une solution d'eau de javel avec l'eau؟ بحال اللي كيديروا في الدار ملي كيجبدوا جافيل هو قاصح ولكن ملي كيزيدوه الماء كتنقص القصوحية ديالو كتنقص. alors que se passe-t-il si on dilue une solution de javel avec de l'eau? Que peut-on dire alors de son pH? lorsque on dilue une solution d'eau de javel avec l'eau ou avec de l'eau يعني ملي غنخففوه بالماء elle devient moins basique elle devient moins basique et son pH diminue غيولي أقل قاعدية و son pH diminue غتنقص البي اش ديالو. هاد اكزرسيس اللي غنصحو لكم في فيديو آخر. نتمنى الشرح ديال هاد التمارين الأولى يكون مفيد لكم ونتمنى تكونوا استفدتوا. الوغ ما تنساوش اي سؤال ما فهمتوش نكتبوه في التعليق. بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 3 غندير ليه فيديو اخر باش نشرحو على خاطري وحتى نتوما ما نطولش لكم في هاد لا فيديو. الوغ ما تنساوش الا عجبكم لا فيديو انكم تشتركوا في القناه لايك لا فيديو وتعليق. من تعليقكم كنعرفوا واش هذاك لا فيديو واش استفدتوا منه ولا لا. الوغ راه الا عجبك لا فيديو راه كتكتب واحد التعليق راه عجبني، ما عجبكش لا فيديو كتكتب واحد التعليق تقول انا ما عجبنيش ما فهمتش هاد الشرح. الوغ ليكزارسيس نيميرو 3 dans une autre vidéo inchallah. الى اللقاء et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton like et d'ajouter un commentaire